लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख। और बिलाखिर 5 साला मर्दमशुमारी के आज हुकूमत पाकिस्तान ने नताइज जारी किए हैं और मुल्क की मुक़्तदरा जो पार्टियां हैं उन सब ने सेंसस के तमाम आदाद व शुमार को मानते हुए उसके तहत नए इलेक्शन कराने का जो है वो ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि नए इलेक्शन के कराने के लिए हल्का बंदियों में कम से कम 120 दिन लगते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर काबीना के या सीसीआई जो बहुत बड़ा फोरम होता है उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले के तहत अगर इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि नई मर्दमशुमारी के लिए नई हल्का बंदियाँ होंगी। नई हल्का बंदियों के लिए 4 महीने कम से कम दरकार हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन 4 माह नहीं होते। लेकिन उसके अलावा आज एक अहम बात ये हुई है कि साबिक वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी ने कहा है कि नई मर्दमशुमारी से सिर्फ लाहौर में 8 सीटें कम होती हैं और पंजाब में कौमी असम्बली की कई एक नशस्तें कम होती हैं। ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, हम अदालत में जाएंगे। पता नहीं है अदालत में कौन जाता है, किस लिए जाता है, किस हवाले से जाता है, उनके एतराज़ क्या हैं और जो दरख्वास्त मोतरज़ा है उसमें क्या क्या लिखा जाता है वो तो कल आने वाले कल की बात है। लेकिन आज हम इसी पे हैं कि पाकिस्तान में जो नए इलेक्शन है वो नई मर्दमशुमारी पे होंगे। ये नई मर्दमशुमारी क्या है? ये नई मर्दमशुमारी ये है कि पाकिस्तान की अब जो आबादी है वो 24 करोड़ और 14 लाख हो चुकी है। और 24 करोड़ 14 लाख का मतलब है कि 5 बरस पहले जो पाकिस्तान की आबादी थी 20 करोड़ 76 लाख। इसका मतलब है अभी जो पाकिस्तान की आबादी है 241 मिलियन या 24 करोड़ और 14 लाख। तो इसका मतलब ये है कि 5 बरसों में लगभग 3.25 करोड़ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़े हैं और पैदा हुए हैं। इस हवाले से हम अगर देखें कि पाकिस्तान की आबादी 1998 में जो है वो 132 मिलियन या 13 करोड़ और 23 लाख थी। जो 13 करोड़ 23 लाख थी, जब अगली जो मर्दमशुमारी हुई है या आदमशुमारी हुई है और जो आदम गिनती हुई है उस शुमारियात के हिसाब से 19 बरस बाद 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उसमें पाकिस्तान के लोगों की तादाद जो है वो 132 मिलियन से या 13 करोड़ 13.25 करोड़ से बढ़कर और 20 करोड़ 76 लाख हो गई। 20 करोड़ 76 लाख होने के बाद गुज़िश्ता 5 बरसों में 3 करोड़ 38 लाख लोग जो हैं उनकी आबादी में इजाफ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गाए बगाए आबादी पे कोई कंट्रोल नहीं है। आबादी बढ़ती जा रही है, भूख बढ़ती जा रही है, जहालत बढ़ती जा रही है, बदअमनी बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री न होने के बराबर है, ज़राअत में जो सनती ज़राअत है वो न होने के बराबर है। तो इस हिसाब से इस आबादी पे कंट्रोल कैसे होगा, कौन करेगा, क्यों करना चाहिए और दुनिया भर के मुल्कों से दोष बदोश साथ चलने के लिए हमें इस आबादी को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, इस पे हम अगले प्रोग्रामों में आपको बताएंगे। लेकिन चलते चलते हम आपको ये बताएं कि जो सूबों की सूरत हाल है, सूबों की सूरत हाल इस तरह रही है कि जो 2017 में सूबा सिंध था उसकी आबादी थी 47.85 या 4 करोड़ 78 लाख 50 हज़ार। 4 करोड़ 78 लाख 50 हज़ार लोगों में 5 साल में जो तब्दीली आई है वो आई है 5 करोड़ 56 लाख 90 हज़ार। इसका मतलब ये है कि कम से कम हर साल सिंध में, और जो 1998 में 30.44
یا 3 کروڑ اور 4 لاکھ کے قریب جو سندھ کی آبادی تھی وہ اب 2023 میں بڑھ کے ہو گئی ہے 55.69۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1998 سے 2023 تک 25 برسوں کا اگر پورا حجم اور اس کی سراسری ہم نکالتے ہیں تو تقریباً سندھ میں 91 لاکھ لوگ جو ہیں، 1000 نہیں لاکھ، 91 لاکھ ہر سال سندھ میں لوگ نئے پیدا ہوئے یا داخل ہوئے، اور اس اندراج کے تحت سندھ کی جو آبادی ہے وہ 5,56,90,000 ہے۔ اس طرح صوبہ پنجاب جو 1998 میں 7.8 کروڑ تھا، وہ 2017 میں جو ہے وہ 11 کروڑ پہ پہنچ گیا، اور جو 2017 میں 11 کروڑ پہ تھا وہ اب پہنچ گیا ہے 13.25 کروڑ پہ۔ اس حوالے سے صوبہ پختونخوا میں جو آبادی تھی تقریباً 1998 میں ان کی آبادی تھی 21 ملین یا 2.10 کروڑ کے قریب، 2017 میں وہ آبادی ہو گئی 3.5 کروڑ کے قریب، اور اب 2023 یا 5 برس بعد وہ آبادی جو ہے وہ 4,08,50,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال کچھ اس طرح ہے۔ 1998 میں صوبہ بلوچستان میں لوگ تھے 65,70,000، اور جو 2017 یا 2017 میں ان لوگوں کی جو تعداد ہے وہ ہو گئی 1,23,00,000، لگ بھگ 50% جو ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے، اور جو 65 لاکھ پہ صوبہ تھا اب وہ 123 لاکھ یعنی 1,23,00,000 پہ آ گیا ہے، اور 2023 میں یہ 1,23,00,000 والا صوبہ جو ہے وہ 1,48,00,000، اس کا مطلب ہے کہ کوئی 23-24 لاکھ جو لوگ ہیں وہ بلوچستان میں بڑھے ہیں ان 5 برسوں میں۔ تو یہ ہے پاکستان کی پاپولیشن اور صوبوں کے حوالے سے ہماری جو مجموعی صورتحال، ان مجموعی صورتحال میں چلتے چلتے ہم اپنی جو وفاقی دارالحکومت ہے اسلام آباد کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی جو پاپولیشن ہے وہ اب بن گئی ہے، پہلے جو لوگ تھے 1998 میں وہ صرف 8 لاکھ تھے، اور 2017 میں اسلام آباد کی آبادی 13 لاکھ بڑھ گئی اور 2 لاکھ اور کچھ ہزار ہو گئے، اور 2023 میں وہ آبادی جو ہے وہ 23,60,000 ہو گئی۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام آباد پہ، پنجاب پہ، افغانستان یا صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یا آبادی کا جو دباؤ ہے وہ اس دفعہ ہمیں زیادہ نظر آنے لگا ہے، لیکن آبادی کا پورا دباؤ پورے پاکستان پہ ہے، اور یہ آبادی ہمارے لیے کتنی اچھی ہے کتنی خراب ہے، اس آبادی کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی آبادی 64% ہے، 64% اور یوتھ، سو وہ اگر جوانوں کو بروئے کار لایا گیا اور اس کا ہیومن ریسورس الگ سے بنایا گیا اور ان کی اہلیتوں کا امتحان لے کے اور ان کو میدان میں چھوڑا گیا، تو پاکستان دنیا کے 1 2 3 ملکوں میں ہوگا جن کو اتنی زیادہ جوان آبادی ہوگی، لیکن اس جوان آبادی کو 2 وقت کی روٹی کے لیے ہمیں گیہوں اور گندم اور چاول بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، زمینیں بھی چاہیے، فیکٹریاں بھی چاہیے۔ تو آبادی کا مجموعی تناسب کتنا ہونا چاہیے یہ پاکستان کے حکمران طبقات کو طے کرنا چاہیے۔ لیڈر ٹی وی میں کسی اور پروگرام میں پھر ہم ملیں گے، آپ کی بڑی مہربانی۔